Bahau itulah yang moral kuan urai dan emono ita nungga halon iting botrum berai. Olá, belum hari normal sirhotu. Bem-vindo Fila Fel Miami ya programa Golar Talk ba edição da Tolo kidane. Hane sangi tota tene na kata Golar Talk no dar programa ida husi media fit yang atu promove estudante no ema hirak na bema ka karak partilha ideia sira opinião hirak na bema ka relaciona ho situação atual, factos reais sira na bema coras nita soru e aí na sociedade. Não é Golar Talk nessa espaço capaz de nabe para estudantes sira bele promove essa ideia liu sifat ainda não é by the sound da tolo que né fila filme ho apresentador Zeferino Mesquita de Almeida no ohin ia itane bainaka Dr. Armindo loron dia Dr. Dr. Armindo makasih presente ia itane programa balorong ohinia no ho assunto maka se kuliah kona ba livro ida nabe agora kita boleh hari ia Amina Indrua ni oing livro ho título Realita Cara Berhukum nebe ni autor rasik maka Dr. Armindo nebe oing ne ita convida mais ne no assunto segundo husi itania diálogo balorong ohingian assunto segundo maka atu kuliah kona ba liberdade de opinião kuliah no hakere que mundo acadêmico e a universidade no Instituto Superior Sirhotu acerca de complexidade da sociedade timorense complexidade na sociedade asoro iha itene rai larang idane nune assunto ruane maka ita sekulia balorong idohin tamane molo katutama klien liuba pergunta sira ba Dr. Armindo primeiro ita seba conhece o Dr. Armindo nune haunain doutor ita bot bela apresenta ulo kita botnya biografia bada kita botnya originalidade usi município nebe no estudo sira iha apresenta ho maneira bada kira tu nune itania acompanhador que itania rona no hari nai sira bele conhece ita bot klien ita Dia ke Brigado Barak ba apresentador Hau Armindo Muniz Central Hosi município Cova Lima posto administrativo Tilomar suku Beseu aldeia Forlulik Dadaune hanorin iha iswit Institut Superior de Filosofia e de Teologia Dom Jaime Garcia Goulart Fatumeta Hahu estudo sekolah primária e SDN Forlulik hafuin muda ba SDN Madair sekolah primária Wematan hafuin ini dene muda fali ba sekolah primária Forlulik tamane ema bain bolu hau nomaden ba mai det lahak mantek Hosi dene ramatena ba hau mai SMP sekolah presekundar Sandalu hafuin ramate presekundar Sandalu mai koko seminari Balidi Senova mai hafuin escrita passa entrevista la passa fila tristeza igus mai fila ba kunua continua fali sekolah sekundar Katolika Bemresuai ia 2007 mai to 2009 hafuin dene muda fali mai merah Kamu tu ko Padre Natalino, continua fali sekolah sekundar Katolika, Immaculada Conceição Romera, Ramada 2010. Se momento ne, how consegue continuar duni seminari jesuita ini, tes passa, entrevista passa, mas bem, foi exame consciência, o decidi atu latama ina ba. Foti desejauh ba continua a Universidade Católica Widya Mandira Kupang Foti Faculdade de Direito Nah hafuin ramada iha momento Universidade Católica Widya Mandira consegue falar parte da organisasi barak organisasi estudantil mak pernah saya senado di Faculdade de Direito tinanida depois ramada haumos tu fali competição nih Senado Universitário, saya presidente universitário, presidente estudante ka Senado Universitário ini, ba periode ide. Ramate ne
hau continue magistrado ia Universidade de Diponegoro ia fulan Agustus 2015 no Ramata ia novembro 2016 kalau salah fulan sia fulan sanolo magistrado afu in Ramata magistrado hau hetam fali bolsa si Fundação Sagrado Coração de Jesus Maliana ba foti doutoramento nah ia Hanoin sir Hanoin relato lo que centro pesquisa ia Sagrado Coração Fundação Sagrado Coração Diocese Maliana mas que semai sedau realiza mihine tambah se presiden recurso barak então hau dadau na mai norin itene mas be ia processo estudo hau 2017 Ramata 2021 hosi licenciatura, mestrado, bato doutoramento, acaba o predicado cum laude. E a Indonésia consegue sai período se fatim barak, período sida nebe makau tulum barak li ya Roma Pancasila. Kantor hukum ide paling bote Jawa Tengah. Roma Pancasila. Roma Pancasila. Nah, sai período sinaba ajuda Maun Yosef o Prof Bernard. O advogado Sircelo kanoren naba. Afo ini dene hosi undip consegue husu to norin pila fali mebe tambah tempo maka ladun naton hau karakter na mebe hosi diocese persijali hone presença então tem fila mai tulung hisfit dia idane hanesang biografia barak nebe maka Dr. Armindo apresenta Rasikona hanesang oi hau apresenta na bete bot sira kono bete ni assunto tamane la lica da tempo hau diretamente apresenta bete bot sira livro ne bei haminoi livro ne rasik hakere ku si Dr. Armindo bazeba ni estudo sira ne be ohin ni apresenta diona ia provérbio latina ida ne be dihan kata verba volant scripta manent ne tradução literária kar katu dihan buat tirak ne be makaita kuliah nia semola lajdet me be buat tirak ne be makaita hakerek nia hela banafating o inglês quer que me digan stay remain tamane makahonoi Dr. Armindo ho motivo dia kida hakarak ajudamos mahirak nebe maka ne conhece mahirak nebe maka mesmo nila conhece mas be lau ya dalan akademik idane tamane ni hakerek livro idane ihanya processo estudo toma tamane pergunta primeiro nebe hakarak atoba Dr. Armindo maka saída mak motiva tebe sita bot hori finaliza livro realita cara berhukum dia livro idane lolosne haula sengaja kerek livro ne atu dia yang katak haula kerek ho sistematiku tur metodologi balu mabe idane how ni opini nebe publika ia media media cetak NTT ia 2013 atau 2016 sekitar 50 opini nebe maksira publika ia media cetak sirne hafoin belum sira hili de tolu hili de sanulu resin tolu maka tuir sira soi natu publikene mos amentatan haunia sabenda presenta iha grupo lubukide sai orador fatin ikus mai sira foti sabenta hat amenta ene maksa livro ne mai be hawatu dehan tambah sa ker opini sirne uluk ia hola parte ia senado universitário hanesam presidente senado ami luta ba interesse público interesse povo era Indonésia hodalam barak ida hodalan dialogo atau questiona decisão pública universidade decidi tuir ami ne consideração la justo rua ami mai hodalan demonstração halo persaun basira atau muda decisão pública nebe koruptu ka latuir interesse comum ninian hafuin hau aprende hakerek liho si profesor Narumi Kalfeka nia tulun hau aprende hakerek ia opini ikusmai hau usa fali metodo seluk atu luta ba interesse povo liho si hakerek atu dia yang katak menulis itu melawan menulis itu adalah alat perjuangan hakerek ne hanesan ekipamento ida hodi luta ba interesse povo interesse comum tamane saida makau hakerek ya ne hauni dokumen perlawanan ba
decisão público nebe la justo, nebe corrupto, nebe hamihes injustiça, nebe hamihes justiça, nebe haturo na Constituição. Sim. Então significa esse artigo barak nebe maka Dr. Hakerekona, colega ser compila saiba livro ida. Husine kata colega ser visão ba compilação artigo hirak ne, iha relação ho buat hirak nebe maka agora dadau, ia livro ne hatete mebe, tutama klian litang saída maka Dr. Hakarak husir livro ne tomak hakarak deham ba itene lei kau buat hirak nebe mak sociedade agora dadau que enfrenta, iha itene rain. Diek, livro ne hanes tanu notem. Ni hakerek ia 2013 mai 2016. Hanesan bebain opinião sempre hakerek baseia ba acontecimento nebe aktual. Sim. Mai be atu deham ba belun rona nainzira. Hari nainzira katak ni aktualização no si livro ne lamorek. Ni substância e a relevância nebe forte tebes ho itene condição real rai denene. Ia ne au kuliah hanesan catatan pinggir, hau fo ba decisão público, laos de decisão público nebe politis, mas ba tu dehang katak lei sira nebe sira produz, ka prática lei nebe maka tuir hau, halai seso si justiça, hosi corredor justiça ida nema sai nudar, assunto crítico hosi livro ne. Ida importante tebes hosi livro ne magne. Durante ne, ema considera lei ne mak buat nebe sira kerek, halau de mak saída mak kerek, automaticamente justiça ne iha. Atu dehang katak justiça formal. Hosi livro ne ponto primeiro ne be hau fo, hau questiona, mak justiça lolos, hau usa termo justiça substancial, laos de mai hosi lei ne be ita hakerek no hatur. Mas be tenki liu hosi dalam selu mak revolusionário liu. Tambah dala barak ita hare pratica lei li laos de sir halau, mas be ida sir produzmos musu corrupto sira tukar sira ne interesse politiku ida politiku selu sosarti ubalu hatama basira interesse iku semai justiça lamosu ia comunidade nelet. Então how koko atu haker dokumento ida ne hanesan rebelde dokumento rebelde ba condição ida ne bema kita hasoruna. Significa Dr. Hakarak atu dia kata lei ne rasik nia natureza laos dogma los kelai. Laos dogma, sim. Atu den ne lolos ne laos dogma. Mai be sajib to harzo kuliah kona ba hukum mengalir. Atu den kata hukum ne lolos ne laos positivismo den kata saída mak sira kerek ne automaticamente absoluto los, absoluto justo. Mai be ita tem questiona, ita tem crítica atu hetan lolos esensi hosi justiça ba povo ida comum. Nah, se lei ne ita considera hanesan dogma, então ita simulate ita la crítica automaticamente ni consequência magne se ita simon nessa dogma ita considera quando ita halao automaticamente lor justiça mas bem ia prática lá quando lei barak em halao povo tanis povo alerei também mau considera ita precisa halo crítica ba lei atu lei nebe em hatur hakerek em produz tem que tuir duni interesse público prense duni princípio componente filosofia sociologia jurídica, história, hosi rai danian. Atu dia katak se ohalo lei kono ba ema Timor, la bele foti hosi Portugal, la bele foti hosi rai selu. Estuda hosi naba compara bele, ma bele foti tomak me tahu deni rai. Quando me foti hosi ema rai me tahu ne, ni saya nesan be bambo tidak ba povo dene. Tambah povo dene hosi halei rasik. Idene ya parte bala dia ni livro ne. Mos how for noin ema tambah livro ne hawa keri mos hawa prática corrupto e tribunal indonesian iku semai halo aproximação ho leitura. Nah, bar tebes ema ba tribunal la justiça. Também ema fotiene kuliah kazu nenek mina, nenek rasmina, lanjar sirianto. Ho kazu sirane be sira proses duni, mas be formalmente ia justiça, substancialmente la justiça. Atu dia kadak sira proses duni tuir lei, mas be justiça lah ya. Ini nama hau kritika, hau foti saya nudar kestaun objek kritik balivro. Oke dia. Ita husik dia kestaun ida nenya. Ita hakat fali ba segunda pergunta nia. Hanesang uluk nudar estudante ativo hanesang ita botrasik patena nakata organiza estudante sira ho di halo controlamos ba decisão opinião pública sira
perante governo no situação social iha rai mesmo que rai seluk mebe iha situação ida nebe tabot rasik hola parte ba tabot ne estudo rasik neba liu si hakerek no media sira iha opinião pública balung nebe dia kata estudante ne dia kliu harema que estuda que também tem política demais ou que também tem crítica demais perante mindset público ida ne tabot hakarak dia saida kona ba lefuang ida ne dia how do dia hambut ida estudante ne nia agent of change hanas nek buat komum emang tu hatene tambane lato kuan dunia mai student nia mai kos kampus estudante ne turni história movimento revolucionário hosi ponto ida ba ponto selo movimento revolucionário lori povo hosi mukit ba moris dia tambane estudante nia objetivo tinggi mai to buat tidak libertar buat tidak pembebasan existência estudante laos de atu estuda para passa mas be estuda hatene atu fanun ema kona ba condição real rumah ne bela justo ida nema iha fatimbara kidare ita timor laos de tinaba ita timor nos ita ni história o si movimento 75 mai to ora natil sir halo lori timor ne ba ukunan ne papel ida importante nema papel libertador nah tambane quando ema dehan ohin loron ita estuda det hawnuin estudante lakononania spiritu no dar estudante fora hosi saída mag história dehan fora hosi spiritu estudante nerasik também fatin mudança bot belemosu revolucionário liu mai hosi estudante det lá os mai hosi grupo balo sim hafoin sira consciente hosi asaun estudante mai be fofon tenga hosi estudante mag tun halo avaliação ba decisão público tun ba fatin halo discussão kona ba decisão público nebe corrupto iku semai sira foti asaun atu halo saída hodi fanun ema kona ba decisão ni nebe corrupto decisão ni nebe lalos tamane papai le estudante ne laos de mai estudado lulus lai mas lolos ni sai oposição ba poder da atu poder nebe ni natureza corrupto ne minimal bele minimiza ituan tambah poder ni kan ni natureza ne corrupto tamane mak lor acting kolia kona ba power tend to corrupt ni dehan poder ne tendência atu corrupto quando ita bot la sai oposição ba poder ne ni absoluto corrupto ni automaticamente tambane mag ni karakter ne corrupto poder ni karakter ne corrupto ni atividade ne mag abuso poder hoidene atu hatur sira dudu sira atu moris lolos nudar ukun nain nebe ita hotu hakara ita hotu imagina tenki ia posisi oposição de nebe forte na idane maius estudante sim agente ba mudança tambane nia atividade tomak hosi nia leitura hosi nia sadet nia tengi halo ba objetivo idane ba atu dehan katak estudante nia papel hamri ia hamutu ko estado sai oposição ba governo idanela os kata kita lagos ta governo mas be ita hakar governo moris tur det constituição moris tur det saída mag ita planeia tiona ho ia decisão público toma tambane mag estudante persija hola parte ne se estudante la envolve luta ba libertação nacional mas ita difícil sema ba conta história timor ne inimigo ne raine ba se estudante la hu ad homono sohardo ita mas difícil ne papel estudante ne movimento estudante how do they angkat la bele interpreta kata oh inda tengi hamono estado hamono governo lai ita atu tulung governo ho dalani de crítico ho oposição ni de nebelos atu governo moris tur det saída ma constituição dehan na papel estudante ne tamane mak uluk quando hau seda be hakerek ami tumba dalan halo asaun kritika protesta atu ema foti decisão badet interesse comum hafoin hawatin hakerek hau tahu ihanya be pengantar bukunya hau dehan setelah mengenal dunia tulis menulis saya merumuskan alat perjuangan baru bahwa menulis adalah melawan jadi menulis untuk melawan kira-kira begitu namanya quando kita baca le livro ne hau kerek ho spiritu aktivista ne tamane nakonu ho spiritu rebeldes bahasa interesse Estado Unido. Iya menirai, itu halu ber. Tamane, quando itu bocor dan wah ini lah aktual ya timur, lah ini aktual.
Tamane mau kuliah dia masih nebe considera direito ne mak lei ne date selain lei ne lai direito atau dia otomatis satu-satunya hukumnya adalah undang-undang imparsial livre atau loke ini hanoin loke ini mindset fanun ini hanoin kono bahasa itu mak direito depois ya nem sa kuliah kono papel intelektual importante tebes atau hola posisão ni de claro hola parte ia decisão tribunal para bele juiz bele hatur decisão de justo de kuliah mos kono ba legis korupsio pembusukan hukum tu irhau ia makala ida hokerek naruk tebes de bocera belele hokerek ko serio legis korupsio pembusukan hukum ema hamosu ia parlamento ema hamosu ia governo ne manirai hau no indado sirne relevansi ho idenian ita bele usa quando la acontece da algumas ita bele usa atau sai hanesen referensi ho di anticipa la bele acontece futuro atau dia kata boti de corrupção da lei ne musumus ia fatim parlamento no governo nem manirai na acontece buat tamane hau foti questão ho quer que dene no emale livro ne manirai no emale ema usa hanesen referensi mi sira comprende belele hau no dia dia sira aprende bahasa Indonesia belele estudante direito sira belele estudante filosofi sira belele tambah ho kira lamai ho optik lamai ho kacamata ida puru direito hanesen sira comprende liu mai be optik sosial optik antropologi optik filosofis itu sira belele oke dia doktora ita mai fali ya umalara itania instituição rasik isfit hanesa ita tena kata isfit ya nya media sira liu si website no YouTube hakarak foi espaço atu partilha conhecimento sira perante situação atual tamane pergunta makne bele kalai estudante sira foti assunto sira kona ba sociedade no governo niang hodi sai nessa matéria discussão iha website ka liu iha golar talk narasi kusi media fit narasi bele tu hau bele justru ita hen obrigatório at halu idane agora da atividade humana atividade sociedade ninian si ona mundo ide real mundo ide nyata ne ba ona mundo ide virtual mundo ide cyber ne tambane honoin ita comprende atividade ide ne para atu fo pencerahan ba ema ba público ba sociedade ba estado ba raida ne li hosi gaulotol ela salah agora saída kita kuliah gaular tol meia aspecto acadêmico sim também hau hanoin importante debes adu laos de gaular tol se campus selu iha ne diagliu para controle social efetivo adu fanu nel de mani hanuin kona ba condição real lembra acontece li hosi gaular tol kidane também hau hanoin saída mak Chomsky dehan Chomsky dia lihat kapasitas ini dia siapa yang menguasai media dia yang menguasai dunia karena dia menguasai pikiran orang penyampul tambah sa idane acontece tambah emania atividade ohin loron 80% ia ona media sosial tambah quando ida espalha informação li osidalan dia nane ita halau saída mak tres pilares ensino superior atividade akademia ita bele dehan ni efektivo banira ni halau buat tolo ida ni buka kemudian mencari dua dia mencerahkan ni mencerahkan illumina emang tolu ni libertah mencari mencerahkan dan membebaskan liu si aktivitas ida gaulol tol ita bele halu buat tolo quando ita lahalo idane ita lah diferente ho saya demak industri hal ita laus industri ita kampus ita kumpulan intelektual lefadin tamane saya dem kita produce ni tengki hatur he buat tolo hene saya dem kita buka hene ita tengki mencerahkan ema no tengki membebaskan ema significa que situação social rasik situação na governo enfrenta ou estado enfrenta carga lo que sai no dar objeto de estudo ou matéria de discussamos ba estudante todo ya sirane media laos de dia gaular dog kau ni atividade akademiko ita tinggi persija for aproximação ba buat sirane li hosi exemplo ita ia filosofia ita for hanuin hosi perspektivo filosofia ba problema sosial ne ba acontece raida ne laos ni tempo atu ita no
hatene det makle, hatene det mak for graduação, hatene det makhalau atividade curricular. Mas bet tengki existência itanian tengki for influência ba atividade ba raidane ba povo idane. Contribui para mudança. Sim. Contribui para mudança. Ida bahau itlah yang moral quando raidane monu. Ita nunca halon iting buat rumah beraidane. Hari itu hilang mon. Ita boleh kuliah Plato, ita boleh kuliah Aristoteles. Mas ita la todet ia reflete. Oh isa muda. Kita tidak menghabiskan waktu hanya untuk merenung, tapi mengubah dunia. Visi pendidikan di situ. Tem que terpaku ba sair uma visão retorno lá. Sim. Então, baseado bem pelo menos a mensagem sair uma doutora cara kusi que ela estudantes fit sira ou belemos alumni sira isfitian hirak nebe maka frutos isfit fote hona liu si le hakerek na kuliah ia a website isfitnya ou Goulart Talk narasik mensagem sair maka doutora cara kusi que ela estudantes sira tu. Dia hau no inte bot sira persija le barak le livro nebe mak qualificado. Hau no in lia ida nebe zebe rolling kuliah. Memilih bacaan yang tepat sesuatu yang mustahil akan menjadi kenyataan. Hili literatura nebemak qualificado, nebemak bela influenza ita, comprende buat tidak, lori ita to, saya demak itu mehi. Kuando ita buat leona, persija kerek, tambah nemak pramudianan tetur kuliah, menulis itu adalah berkarya untuk keabadian. Mereka yang tidak menulis akan tenggelam dengan sejarah. Karena itu, pramudianan tetur meminta kita untuk mendokumentasikan apa yang ada dalam pikiran kita. Merawat singa-sanga pikiran dengan menulis. Tapi, peringatan keras untuk para penulis. Penulis harus membaca. Penulis yang tidak membaca adalah penulis yang gizinya buruk. Mari kita menulis dengan melawan. Menulis adalah melawan. Dia anoing toban itenia discussão lorong inya maluk hari norona nai sir hotu ita bot sir acompanha rasik saira maka itania maung itania professor foi maka apresenta da noi Dr. Armindo ne kuliah sir hotu hau layak bita tu halo conclusão resumo badak bai dane hotu mebe atu dia katak husi Dr. Armindo ne kuliah ne o insani foi importância ba itania capacidade atu le hakerek no kuliah no dar estudante ou hoitene level akademiku. Tamane onoi husi hau karakato agradece wa intertebes ba Dr. Armindo ne tempo bele fona tempo itu atu bele hato opinion rumah iha medes fit liu si Goulart Talk grane fiar kata husi buat be ita partilha valorong ohim bele ajudamos estudantes sira belum akademiku sira hotu nomos kataluan katak iha discussão balorong ohingnya kuliahmos kona ba livro realita cara berhukum nebe maka ni autorasik ami convida me kuliah ne tamane bai tabot sira nebe maki interesse ba atu hetan livro idane karek bele kontak rasik itenia belum Dr. Armindo nebe nia profile ka nia account Facebook ni link ami se publicamos ia descrição karaik ne tabot sira bela sesu nebe maka agora dalau saula sala nia preparo na segunda edição lo sala professor prepara na segunda edição atu ne tebot sira bele booking antes ne tome kare kita bot sira mas bele ia hetan livro ne rasik kita bot sira ne husi Goulart Talk ne rasik hau apresentador Zeferino Mesquita de Almeida hamutu ko Dr. Armindo ami husi anu sita bot sira noing no bem aja be tebot sira hotu obrigado.